12:40 আমরা করছি ডিনার। গুড মর্নিং। তো আজকে হলো ডে 4। আমরা এখন বাজে হচ্ছে 6:40। আমরা এসে গেছি গাড়িতে ওঠার জন্য। আমরা রেডি, সবাই লবিতে এখন জামা কাপড় ব্যাগ বস্তা সব রেখেছে। এইগুলো এই দুটো হচ্ছে আমাদের গাড়ি। তো আমরা এখন এখান থেকে বেরোবো পেহেলগাঁওয়ের জন্য। তো পেহেলগাঁও এখান থেকে যেতে কতক্ষণ লাগবে? পেহেলগাঁও 10 ঘন্টা। 9 ঘন্টা সবাই মিলে দেখাচ্ছিল কালকে। আমাদের 10 থেকে 11 ঘন্টা লাগবেই, মিনিমাম 11 ঘন্টা। দাঁড়াবে, স্টে করবে, করবে। তো বাড়িতে আজকে জার্নি স্টার্ট হবে এখান থেকে, অমৃতসর থেকে গুলমার্গ। তো চলো অন দ্য গো। তো ব্রেকফাস্টটাও স্টার্ট হবে আমাদের গাড়িতেই, এখানে হবে না। ব্রেকফাস্ট স্টার্ট হবে গাড়িতে, লাঞ্চও গাড়িতেই হবে, মানে বাইরে হবে অন দ্য গো। 8টা বাজে এখনো। এখন পেট্রোল ভরা হচ্ছে, এই ডিজেল ভরা হচ্ছে পেট্রোল পাম্পে। এদিকে রোড, এখানকার পেট্রোল পাম্প অলমোস্ট একই ডিজাইন। এখানকার পেট্রোল পাম্পে সব থেকে একই ডিজাইন, একই মডিউলার, কিন্তু এখানে আলাদা করে রাস্তা বানানো আছে। যেহেতু ন্যাশনাল হাইওয়ে, আলাদা করে পেট্রোল পাম্পে রাস্তা বানানো আছে গাড়ি ঢোকার জন্য। এই দেখেছো বাবু, এদিকে বাঁদিকে দেখেছো ওটা আর শুরু হচ্ছে। তো জম্মুতে ঢুকে বর্ডার ক্রস করার পরেই প্রথমে পেলাম এটা ব্ল্যাক কারেন্ট। খেতে টক মিষ্টি, 2 টাকা করে দাম, বেশ মজা আছে। এর ফ্লেভার হচ্ছে আঙুর আর ফলসার মাঝখানে। আঙুর আর ফলসার মাঝখানে যদি ফ্লেভার হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে এই ব্ল্যাক কারেন্টের ফ্লেভার। জলদি লাল হয়ে যাচ্ছে, খেতে ভালো। ওদিকে দেখা যাচ্ছে পাহাড়। রঞ্জিত ড্যাম, পাঞ্জাব ক্রস করে জম্মুর উপর দিয়ে যেতে গেলে এটা পড়বে। ওখানে পাহাড় দেখা যাচ্ছে। সুন্দর জায়গা, দারুণ দারুণ। আমরা এখন নেমেছি খেতে, লাঞ্চ হবে এখন। এখানে লাঞ্চের জন্য দাঁড়িয়েছি।
হচ্ছে এই ধাবা, আমাদের খাবার রেডি আছে, ঢালবো আর খাবো। আজকে আছে মেনুতে ভেজ, লাউ বড়ি, সয়াবিনের তরকারি। সবাই রেডি হচ্ছে খাওয়ার জন্য। পাহাড়, इधर भी चेकिंग है क्या? टोल टैक्स একটা জায়গা আছে, টোল ট্যাক্স। কত টাকা ট্যাক্স, টোল ট্যাক্স নেবে? হ্যাঁ, টোল ট্যাক্সের জায়গাটা, এই যে রোডটার জন্য টোল ট্যাক্সটা, ওই টোল ট্যাক্সটা কত টাকা নেয়? এগুলো ওরাই দেবে, ওদের ফাস্ট্যাগ লাগানো আছে। हाँ, ফাস্ট্যাগে চলে যাবে। कितना लेते हैं टैक्स? 260 रुपया फास्टैग में? ফাস্ট্যাগ। এই দেখো একদম আপডেট টানেল এটা, এই টানেলটা দেখো, সবাই টানেলটাকে ফটো নাও। কি টানেল এটা? এটা ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের টানেল, শ্যামাপ্রসাদ। এটা ওই বাজপেয়ী সরকার করে গেছিল, বাজপেয়ী সরকার করে গেছিল। এটা 9 কিলোমিটার যতদূর সম্ভব। 9 কিলোমিটার। 9 किलोमीटर है? হ্যাঁ, বাম্পার মতো হবে না সেটাও? দেখো চেঞ্জ হয়ে গেছে ওয়েদার, পুরো চেঞ্জ। বলেছি ফোন করতে, টানেলে ঢুকলে ফোন করতে বলেছি। তোমার জন্য বিস্কুটের প্যাকেট আছে। এই বাচ্চা কাচ্চা কোথায় যাচ্ছে দেখে নাও। ওই লাইনটা আসুক, এটা হতে পারে। এটা কত দূর আছে? সবে ফার্স্ট টানেলটা পের হলো। এটা দেখতেই চোখে কেমন হচ্ছে। দেখতেই চোখে কেমন হচ্ছে, ঠিক ঠিক। কি সুন্দর দৃশ্য। চলে আসো, এদিকে আসো। মনে আছে এইটা একটা মেয়ে ঢুকেছিল? হ্যাঁ, এটা একটা গল্প আছে এই বাথরুমটা। এখন হচ্ছে বাজে 11টা, এখন টেম্পারেচার হচ্ছে 4। সবে আমরা গাড়ি করে আসলাম, এ হলো আমাদের গাড়ি। এখন লাগেজ আনলোড হবে, রান্না হবে, তারপর খাওয়া দাওয়া হবে। 12টা বাজবে। দেখাবো হচ্ছে আমাদের রুম। এটা হচ্ছে হোটেলের দাম। এখানে ডাইনিং প্লেস আছে।
চলো এসছো আসতে পারছো না তোমরা? এইখানে চারটা দেখেছো কিসের গাড়ি? না দেখিনি। গাড়ির চারটা নিচে লাগানো আছে। পেহেলগাঁও টোটাল সাইট সিন যদি ট্রাভেরা নাও, ট্রাভেরা দেখছি বা 10 জনের যদি ভালো আছে ওই দেখ ওটাতে আরো কম করো। তুমি কম বলে ঢুকে গেছো। এটা বাথরুম আয়না নেই, বাথরুমে আয়না নেই, জলের ব্যবস্থা আছে। বারোটা 40 আমরা করছি ডিনার, গরম ডিম ভাত। কেমন ঠান্ডা লাগছে কেমন বলো? হেভি হেভি জম্পেস ঠান্ডা। তোমার তো ঠান্ডা লাগছে না আমি বুঝতে পারছি। ঠান্ডার মধ্যে এটাই দরকার। না ঠান্ডার মধ্যে তুমি তো ওষুধ খেয়ে নিয়েছো। ভালো লাগছে কি না? এই গরম মশলার গন্ধটা শুধু আরো ভালো লাগে। এটা হচ্ছে আমাদের রুম। সকালবেলা চা দিয়ে গেল, বাজে হচ্ছে 6:30। রুম থেকে ভিউ এই যে দেখা যাচ্ছে পাহাড়। তো আমরা হয়ে গেছি রেডি। এটা আমাদের হোটেল। রুমটা তো কালকে দেখিয়ে দিয়েছি। তো আমরা রেডি হয়ে গেছি, এখন করব ব্রেকফাস্ট। আজকে হচ্ছে ডে 5। ব্রেকফাস্ট করে নিয়ে আমরা বেরোচ্ছি এখানে সাইট সিন করতে। সাইট সিনের মধ্যে কী কী পড়ছে সেগুলো দেখাবো। গুড মর্নিং বলো। গুড মর্নিং। বাবা কি সুইট। কি খাচ্ছ? ব্রেকফাস্ট চলছে। কচুরি, কচুরি আর ঘুগনি। সরি তো সকালবেলা ব্রেকফাস্ট কচুরি ঘুগনি। एक्सटेंडेड रेट चार्ट। वो आपको यही रेट दिखा यही रेट सब जगह चलता है ना? हाँ अभी कहाँ जा रहे हैं हम लोग? आरावली। हाँ आरावली। আরাওয়ালি হিল। वैली वैली। यहाँ का बहुत अच्छा होता है ना? रास्ता सबसे बढ़िया खूबसूरत है यहाँ पे। खूबसूरत है। हाँ जी। तो पहलगांव से ये डेस्टिनेशन कितना दूर आता है? ये पहलगाम से 12 किलोमीटर दूर है आरावली। आरावली। हाँ जी। तो फर्स्ट हम लोग क्या क्या कवर करेंगे? तो यहाँ पे हम अभी आरावली जाएंगे, रिटर्न होके फिर चंदनवाड़ी जाएंगे। हाँ। उसके बाद बेतावली जाना है। अच्छा ये यहाँ के सबसे खूबसूरत किंग वैली है यहाँ पे घूमने। कौन सा वाला सबसे खूबसूरत है? सबसे खूबसूरत है बेतावली। बेता वैली सबसे बेता वैली में शूटिंग भी हुआ ना शायद? हाँ जी, फर्स्ट मूवी अमृता सिंह और सुनील पाल जी की फर्स्ट मूवी बेताब हाँ बेता। यहाँ पे हुई। हाँ जी। और तब से नाम हो गया बेता तब वैली। से उसका नाम है बेतावली। एक्चुअली उसका नाम था पहले हांगुन वैली। क्या नाम था? हांगुन वैली। हांगुन वैली। हाँ जी। उसके बाद जब बेताब पिक्चर की शूटिंग हुई हाँ। तो उसके बाद उसका नाम लोगों ने बेताब के नाम से जाना। अच्छा। मूवी के नाम के ऊपर वो के नाम के ऊपर। नाम के ऊपर हुआ। और यहाँ पर सबका कैब का तो सब सेम रेट होगा? नहीं, अलग अलग कैब का अलग अलग रेट है। मतलब गाड़ी का गाड़ी जैसा गाड़ी वैसा दाम। हाँ जी। ये अगर आप इनोवा लोगे, जैसे कैमरा हम लोग लिया कैमरा लिया आपने, इसका 2400 रेट है आपका 3 हाँ। स्पॉट पे। हाँ अगर आप 1 स्पॉट पे जाओगे, 2 स्पॉट पे अलग अलग रेट है इसका भी। हाँ हाँ
तीनों सुपर कवर करोगे तो 2400 इसका रेट है। 2400 रेट है 2400। और टाटा सुमो का अलग होता है टाटा सोमो का 2400 है। 2400 है 2400। अच्छा और इनोवा का है 2700। इनोवा का 2700 है हाँ जी। और मारुति ओमनी है उसका 2100 है। हाँ देख रहा था ओमनी और इसका क्या बोलते हैं इको का सेम रेट है नहीं फर्क है 100 रुपए का। इको का 2100, ओमनी का 2000। ओ 100 रुपए का डिफरेंस है डिफरेंस हर गाड़ी में आपको मिलेगा। अच्छा खाली इनोवा थोड़ा इनमें से ये महंगा इसका कुछ नाम है क्या ये जो पहाड़ से पानी गिरता है नहीं नाम नहीं है इसका। अच्छा यहाँ जिधर भी नजर मारोगे उधर आपको पानी ही पानी मिलेगा। हाँ ये बर्फ गल के आ रहा है ना नहीं ये जो नदी आप देख रहे हैं ये टारसल लेक और मार्शल लेक का पानी आ रहा है। अच्छा क्योंकि यहाँ पे बहुत लेक है। चंदनवाड़ी जाओगे वहाँ पे आपको शेषनाग लेक मिलेगा। वहाँ से शेषनाग लेक की नदी ये तो झरना का पानी है ना झरना है नहीं ये ऊपर लेक है। लेक है लेक है छोटे छोटे लेक होते हैं उनका पानी आ रहा है। तो लेक में हम लोग जाएंगे ना नहीं लेक पे वो ट्रैक के लिए जाना पड़ता है। ट्रैकिंग और ट्रैकिंग करके जाना पड़ता हाँ है जी। अगर औरवेली से आप जाओगे ट्रैकिंग के लिए जैसे टारसल लेक है मार्शल लेक है कोल्हाई ग्लेशियर है 4 दिन 5 दिन लगता है इस ट्रैक में जाने के लिए। 4 दिन 5 दिन লাগে ট্রেকিং করতে গেলে যেখানে উপরে লেক আছে ওয়েলকামের সব উল্টে গেছে। ये कैसा पिकनिक स्पॉट है ये पिकनिक स्पॉट है। यहाँ पे बजरंगी भाईजान की शूटिंग हुई थी। बजरंगी भाईजान का शूटिंग हुआ था इधर जो मुन्नी का घर था वो औरवेली में ऊपर था। ও মুন্নির ঘর যেটা ছিল এটা আরব ভ্যালিতে ছিল जैसे पुरानी पिक्चर यहाँ पे हुए कर्मा फिरिश्ते जलजला राम तेरी गंगा मेली वो सारी पिक्चर यहाँ औरवेली में शूट हुई थी पहले। अच्छा आरब वैली का नाम कैसे पड़ा वो पता नहीं वो पुराने बुजुर्ग लोगों ने रखा है। अलग से आप दिख पाओगे। कश्मीर का नजारा ही कुछ अलग होता है। पहलगाम का सबसे अलग नजारा है। यहाँ पे आप जो भी देखोगे नेचुरल ब्यूटी देखोगे। यहाँ पे वो बना हुआ है नहीं यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी है। अभी आप ये जो सूखे हुए पेड़ देख रहे हो अगर आप 1 महीने के बाद आ जाएंगे ये पूरा हरे भरे रहते हैं। ये वॉलनट है ना नहीं ये वॉलनट नहीं ये जंगली पेड़ है। अच्छा हाँ जी ये जंगली पेड़ है। अच्छा आपका नाम ही तो नहीं जाना नाम मेरा है मोहम्मद हाफिज लोन। मोहम्मद हाफिज हाँ जी मैं बिलोंग करता हूँ पहलगाम से ही। आप पहलगाम से हाँ जी मैं पहलगाम से। और कुछ भी दरकार होगा आपका फोन नंबर बता दीजिए तो फिर मैं बता दूंगा लिखो 94194 94194 35 35 606। 606 हाँ जी ये मेरा नंबर। और ट्यूलिप तो इधर नहीं मिलेगा ना नहीं ट्यूलिप श्रीनगर में है। श्रीनगर में ट्यूलिप गार्डन। अभी तो ट्यूलिप का ही सीजन है। हाँ जी ट्यूलिप का सीजन चल रहा है अभी। तो सबसे बेस्ट टाइम कौन सा रहता है यहाँ पे 3 बार आना चाहिए कश्मीर में। समर विंटर में बहुत बढ़िया रहता है। समर विंटर में हाँ जी नहीं हम बोल रहे हैं ये पहलगांव से अगर राइट हम लोग जैसे निकला अभी 9 बजे तो कितने बजे निकलना चाहिए जैसे कि जाम नहीं मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा क्या है कि अभी जाम मिलेगा क्योंकि लोकल भीड़ यहाँ पे ज्यादा रहता है दिन भर में आप लोकल भीड़ बढ़ती जाएगी। अच्छा इसके कारण आपका टाइम आप किसी भी टाइम निकल सकते हो। अच्छा यहाँ पे वो चिंता है नहीं आप रात भर घूमो वो चिंता है नहीं किसी चीज की। बस क्या है कि ये लोकल भीड़ आप ही रहता है। ईद के बाद यहाँ पे ज्यादा लोकल आना शुरू होता है। अच्छा ये रहा आड़ो विलेज गाँव में पहुंच गए हम आड़ो विलेज में। अच्छा यहाँ से हमने टर्न किया आड़ो वैली के रास्ते के लिए। ये आड़ो वैली का रास्ता है। हाँ जी खत्म हो गया क्या नहीं यहाँ हम अब गाड़ी पार्किंग करेंगे फिर आपको यहाँ से आगे जाना है घूमने के लिए। अच्छा এটাই লাস্ট স্পট এখান থেকে হেঁটে যেতে হবে গভর্নমেন্ট হাই স্কুল।
এই সামনে রাস্তা। यहाँ से आपको जाना है, फिर राइट आगे जाना है, आगे कर्मा पिकेट की गेस्ट हाउस बना हुआ, वहाँ तक लोग जाते हैं। आधे लोग ऊपर जाते हैं घोड़े से। पार्किंग का लगता है पैसा इधर? नहीं, पार्किंग का हमारा अलग से होता है, टोल टैक्स पार्किंग ड्राइवरों का होता है। अच्छा। अगर आप किसी बेतावेली या आरोविली में अभी आप जाओगे घूमने के लिए, वहाँ पे आपने एंट्री की 25 रुपीज पर पर्सन, वो आपका है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ से। तो इसका नहीं लगता, मतलब नहीं, ये पार्किंग आपका का नहीं है, और टोल पार्किंग टैक्स सब हम लोग का हमारा नहीं होता लगता है, वो सिर्फ ड्राइवर का ही रहता है। ड्राइवर का। हाँ जी, ठीक है, चलिए थैंक यू, हम लोग घूम के आते हैं फिर से। ओके सर। শুরু করছি। ঠিক আছে বলবে। এসে খুব সুন্দর লাগছে এখানটায়। আগে বলো তোমার বিষয়ে বলো, তুমি কোথায় থাকো? আমি কলকাতা থাকি, কলকাতাতে ঘুরতে এদিকে তাকাও। কলকাতাতে ঘুরতে এসেছি এখানে। হ্যাঁ। যে এখানে খুব 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 ভালো লাগছে এখানটায়। হ্যাঁ। আর কিছুক্ষণ পরে আমরা যাবো বরফ দেখতে। এই জায়গাটা আরো খুব ভালো লাগছে। একটু যাবো। আমাদের এটাই থাক। কেমন লাগছে বলো? ভালো লাগছে, হ্যাঁ। খুব ঠান্ডা এখানে। খুব ঠান্ডা? হ্যাঁ খুব কোথায় ঠান্ডা। খুব ঠান্ডা? খুব ঠান্ডা। ঠান্ডা তো লাগবেই। ভিউটা কেমন সেটা বলো। ভিউটা খুব সুন্দর। অনেক দূরে সাইড সাইড সাইড। সিনিক বিউটি। বলো আন্টি কেমন লাগছে? হ্যাঁ খুবই ভালো লাগছে, দারুণ সুন্দর। এই পাহাড়ের মাথায় বরফ হয়ে জমে রয়েছে চারিদিকে, সেই মিনি সুইজারল্যান্ডের মতনই লাগছে, খুবই সুন্দর দৃশ্য, খুব ভালো লাগছে। তো কোথা থেকে এসছো? আমি এসছি টালিগঞ্জ থেকে একটুখানি দূরে, কবরডাঙ্গা মোড় থেকে। কবরডাঙ্গা মোড়, কবরডাঙ্গা ফেমাস হয়ে গেছে লোকাল মাছের মার্কেটের জন্য। মাছ তো সবাই চেনে কবরডাঙ্গা। হ্যাঁ, হোলসেল ফিশ মার্কেট। হ্যাঁ, সেখান থেকেই আমি এসেছি, খুব সুন্দর। তো কেমন এক্সপেরিয়েন্স হচ্ছে কাশ্মীরে? কাশ্মীরে কি ফার্স্ট টাইম? হ্যাঁ, কাশ্মীরে ফার্স্ট টাইম। চলো দাও, পাশের লোককে দাও। তোমার কেমন লাগছে? খুব 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 দূরে নাও, দূরে দূরে। আচ্ছা, খুব সুন্দর, খুব সুন্দর লাগছে। বাইরের থেকে দেখতে কেমন লাগছে? উপরের দিকে ভয় লাগছে না তো রাস্তায়? না না, এত অপূর্ব, এত অপূর্ব, জীবন সার্থক। জীবন সার্থক হয়ে গেছে। তার মধ্যে আমাদের যারা সবাই এসছি, হ্যাঁ, ছেলে মেয়ে সবাইকে নিয়ে খুব ভালো এনজয়, মন ভরে গেছে। মন ভরে গেছে, ব্যাস তাহলেই হবে। এরপরে আমরা দেখবো কিন্তু বরফ। হ্যাঁ, এখানে যে ঠান্ডা হবে তার থেকে বেশি ঠান্ডা হবে। ও আচ্ছা, ঠিক আছে। এই হচ্ছে আরো ভ্যালি। এখানে মার্কেট প্লেস আছে, ছোটখাটো জিনিস, টুকটাক জিনিস। এটা হচ্ছে ভ্যালি, আর তার নিচে আছে হলো এই মুড়ি কাউন্টার। বাঙালি এরকম ফেমাস, বাঙালির মুড়িটাও সেরকম ফেমাস। দাদা বানাচ্ছে ঝালমুড়ি, তার সাথে ম্যাঙ্গো আছে, मैंगो चाट अच्छा। झालमुड़ी कितना करके बनाते हैं आप? 50। और ये इसका मैंगो का 100 है, 50 है। বাঙালি এবং তাদের মুড়ি ওয়ার্ল্ড ফেমাস। আর ভ্যালিতে ফটো তোলার পর এখন আমরা ফের আবার রিটার্ন যাচ্ছি বেটার ভ্যালি যাওয়ার জন্য। তো এখানে যেগুলো জামা ফামা গুলো রাখা আছে ওইগুলো পরে ফটো তোলা যায়, কিন্তু ফটো তোলার পর ওরা এক্সট্রা টাকা চায়। যদি 15টা ফটো জিজ্ঞেস করে নিচ্ছে। তোমাদের ফটো কত করে চাইছিল? और
করে তাহলে 100 টাকা করে। হ্যাঁ 100 টাকা করে। পার ফটো 100 টাকা করে চাইছিল। অনেক দাম, এখানে তো সারা লুট করছে। প্রথমে 100 টাকা করে বলেছিল জামা সমেত, তাই তো? 100 টাকা করে নিয়েছে, জমা করে কি 100 টাকা করে নিয়েছে। কটা ফটো নিলে? 15টা নিয়েছে। 15টা ফটো তার মানে 1500 টাকা। 1500 টাকা। তো দাম কমালো না? না, কমালো না। ও এরা তো একটা চিটিং বাজি মতন এখানে কাজ করছে। আমি তো বললাম, আমি কাকেই বলছিলাম যে প্রথমে ফটো তোলার জন্য বলবে এক, আর যখন ফটো বেশি তুলে নেবে তুলে নিল, আর ভালো ফটো হলে তখন তুমিও বলবে যে না। ওইটাই তো হলো। হ্যাঁ ওইটাই তো হচ্ছে। ভালো ফটো যে উঠে গেছে তখন চয়েস করে হয়ে গেলে এত বড় ফটো উঠেছে আর কি পাবো? হ্যাঁ, চয়েস করতে হচ্ছে। ওই করতে গিয়ে চয়েস করতেই হবে। ওইখানে এইটা রাখো, এইটা রাখো, এইটা রাখতে রাখতে চলে যাচ্ছে অনেক। তাহলে পুরো স্ক্যামের মতনই হলো। তো এখান থেকে বেরিয়ে আমরা চলে যাচ্ছি এখন अभी कहाँ जाएगा? बेटा वैली, चंदनवाड़ी, उसके बाद बेटा वैली। तो चंदनवाड़ी में तो बहुत बर्फ होगा। जूता क्या लेना पड़ता है? यहाँ से कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा। कितने किलोमीटर है? यहाँ से पहले 12 किलोमीटर वापस जाएगा, फिर अलग रास्ते से 16 किलोमीटर का। और यहाँ से पहलगाम जाना पड़ेगा 12 किलोमीटर जैसे आए थे, और वहां से फिर से 16 किलोमीटर। चंदनवाड़ी रास्ता डेंजरस, পাহাড়ের তো সবই ডেঞ্জারাস রাস্তা। किसने बोला आपको ये डेंजरस रास्ता है? क्या उसको बोला नहीं, आपको डेंजरस रास्ता होगा ये। ডেঞ্জারাস লাগছে তোর? ডেঞ্জার না মানে পেটের ভিতরে যা থাকবে সব গলিয়ে দিচ্ছে এমন রাস্তা, পেটের ভিতরে যা আছে সব গলিয়ে দিচ্ছে। সবার থেকে দার্জিলিং এর রাস্তা খারাপ। सुनो भाई साहब, जिस टाइम अमरनाथ यात्री होती है ना, हाँ हाँ। उस टाइम यात्रियों को हम यहाँ पे छोड़ते हैं। अच्छा, ये अमरनाथ इस बैनर से यात्री है। रजिस्ट्रेशन चेक होता है, अच्छा। फिर लोग जाते हैं आगे दर्शन के लिए। ये कौन कौन से टाइम से चलता है? ये जुलाई से होता है रक्षाबंधन तक, अगस्त तक। इस साल जुलाई से लेके 19 अगस्त तक। फ्रेश एप्पल जूस 50 টাকা। No, no. গ্লাসটা ধরে দাও। কেমন? ভালো ভালো। फ्रेश एप्पल जूस, सिनिक ब्यूटी। এটার নাম জানা কি ছিল? चंदनवाड़ी। तो ये सेब कितने रुपए किलो मिलता है? सेब आज तो थोड़ा रेट ज्यादा है, कितना दाम है? 60-70 रुपए किलो। एकदम 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 शॉर्ट হয়েছে একদম दादा मैडम करना है ये हमारे से ऐसा
ভিতরে বাবা গায়ের ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। नहीं 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 ওই দিক দিয়ে যেতে হবে, ওই দিকে। না না এই দিক দিয়ে যেতে হবে। এই জায়গাটার নাম কিছু আছে নাকি? লিডার নদী সাইট সিন শ্রীনগরে যাওয়ার আগে, পেহেলগাঁও টু শ্রীনগর এখন আমরা যাচ্ছি। গাড়ি গাড়ি আমাদের একটা মাত্র বউ, হারিয়ে গেলে কোথায় পাবো? সিনিক বিউটি সরষের ক্ষেত, এটা সেকেন্ড স্পটে দাঁড়ালাম। শ্রীনগর যাওয়ার আগে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছি। হ্যাঁ তুমি মাফলারটা শাহরুখের মতো নাও, এমনি করো এমনি করো। হাতটা এরকম ভাবে ফেলাও, পাটা এরকম ভাবে ঝুঁকাও, তারপর তো শাহরুখ শাহরুখ লাগবে। পুরো হলুদ হয়ে আছে। এখানে আপেল গাছ এখন हाँ अंदर नहीं जाएगा। एप्पल है नहीं, क्या करेगा जाके? ভেতরে ঢুকতে দেবে না? 10 টাকা করে নেবে। আপেল গাছের ফুল কি সুন্দর। ফলস আপেল লাগানো আছে, আমরা দূর থেকে দেখে ভাবছি। एप्पल जूस खाबे एप्पल जूस नहीं नहीं রুম আমাদের এটা শ্রীনগরে ডে 6, 4 দিন এখানেই থাকবো। এখান থেকে সব জায়গায় এবারে সাইট সিন চলবে। বাথরুম পড়ে গেল এইদিকে, বাথরুমে সুইচ কোথায়? ভিতরে নাকি? হ্যাঁ
দুটো বাথরুম আছে, গিজার আছে, অসুবিধা হবে না। বউ আমার সব লাইট জ্বালিয়ে দিয়েছে যাতে সব ভালো করে দেখতে পারি। থ্যাংক ইউ গাইস ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও। যারা যারা ভিডিওটা এতক্ষণ দেখেছেন তাদেরকে সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। আর যাদের যাদের ভালো লেগে থেকেছে তাদেরকে বলবো যে লাইক করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন ভিডিওটাতে। আর যেহেতু আমরা শ্রীনগর এই দিনটায় আমরা পৌঁছে গেছিলাম, তো নেক্সট ডের এপিসোডটা নেক্সট ডেতে আসবে, তো সেটার জন্য স্টে টিউনড এই ভিডিওটার মধ্যে, আর দেখতে থাকুন। থ্যাংক ইউ।